मोअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम रोज़ा रखने के मकसद के बारे में बात करेंगे। हर इबादत के दो बड़े फ़वाइद हैं, एक तो हो गया सवाब और दूसरा हर इबादत हमारी अमली ज़िंदगी में इस्लाह करती है। मगर अफसोस कि हम सिर्फ सवाब को मलहूज़ खातिर रखते हैं और इस्लाह को यानी उस इबादत के हमारी अमली ज़िंदगी में असर को फरामोश कर देते हैं। अब आपके सामने रोज़े और रमज़ान से मुतल्लिक़ कुछ आयात पेश करता हूँ और फिर मरहूम डॉक्टर इसरार का तकवा के बारे में बयान और कुछ अहादीस पेश करूंगा। सूरह बकरा आयत नंबर 183 से 188 में अल्लाह पाक ने फरमाया, ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले अंबिया के पैरों पर फर्ज किए गए थे। इससे तवक्का है कि तुम में तकवा की सिफ्त पैदा होगी। चंद मुकर्रर दिनों के रोजे हैं। अगर तुम में से कोई बीमार हो या सफर पर हो तो दूसरे दिनों में उतनी ही तादाद पूरी कर ले, और जो लोग रोजा रखने की कुदरत रखते हों फिर ना रखें तो फिदिया दें। एक रोजे का फिदिया एक मस्कीन को खाना खिलाना है, और जो अपनी खुशी से ज्यादा भलाई करे तो ये उसी के लिए बेहतर है। लेकिन अगर तुम समझो तो तुम्हारे हक में अच्छा यही है कि तुम रोजा रखो। रमजान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो इंसानों के लिए सरासर हदायत है और ऐसी वाजिया तालीमात पर मुश्तमिल है जो राह रास्त दिखाने वाली और हक व बातिल का फर्क खोल कर रख देने वाली है। लिहाजा अब से जो शख्स इस महीने को पाए उस पर लाजिम है कि इस पूरे महीने के रोजे रखे, और जो कोई मरीज हो या सफर पर हो तो वो दूसरे दिनों में तादाद पूरी करे। अल्लाह तुम्हारे साथ नरमी करना चाहता है, सख्ती करना नहीं चाहता। इसलिए ये तरीका तुम्हें बताया जा रहा है ताकि तुम रोजों की तादाद पूरी कर सको, और जिस हदायत से अल्लाह ने तुम्हें सरफराज किया है उस पर अल्लाह की किबराई का इजहार व एतराफ़ करो और शुक्रगुजार बनो। और ए नबी, मेरे बंदे अगर तुमसे मेरे मुतल्लिक पूछें तो उन्हें बता दो कि मैं उनसे करीब ही हूँ। पुकारने वाला जब मुझे पुकारता है मैं उसकी पुकार सुनता और जवाब देता हूँ। लिहाजा उन्हें चाहिए कि मेरी दावत पर लब्बैक कहें और मुझ पर ईमान लाएं। ये बात तुम उन्हें सुना दो, शायद कि वो राह रास्त पा लें। तुम्हारे लिए रोज़ों के ज़माने में रातों को अपनी बीवियों के पास जाना हलाल कर दिया गया है। वो तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए। अल्लाह को मालूम हो गया कि तुम चुपके चुपके अपने आप से खयानत कर रहे थे, मगर उसने तुम्हारा कसूर माफ़ कर दिया और तुमसे दरगुजर फरमाया। अब तुम अपनी बीवियों के साथ शबबाशी करो और जो लुत्फ अल्लाह ने तुम्हारे लिए जायज़ कर दिया है उसे हासिल करो। नीज रातों को खाओ पियो यहाँ तक कि तुम्हें स्याही शब की दहाड़ी से सपेदा सुबह की दहाड़ी नुमाया नजर आ जाए। तब ये सब काम छोड़कर रात तक अपना रोजा पूरा करो, और जब तुम मस्जिदों में मोतकिफ हो तो बीवियों से मुबाशरत ना करो। ये अल्लाह की बांधी हुई हदें हैं, इनके करीब ना फटकना। इस तरह अल्लाह अपने अहकाम लोगों के लिए बसराहत बयान करता है। तवक्को है कि वो गलत रवैये से बचेंगे, और तुम लोग ना तो आपस में एक दूसरे के माल नारवा तरीके से खाओ और ना हाकिमों के आगे उनको इस गर्ज के लिए पेश करो कि तुम्हें दूसरों के माल का कोई हिस्सा कसदन जालिमाना तरीके से खाने का मौका मिल जाए। अकले हराम से रोका गया है। वला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, और देखो अपने माल आपस में बातिल तरीकों से मत खाओ। वतुदलू बिहा इलल हुक्काम, और ना ही अपने मालों के जरिए से वो काम तक पहुंचो। लिताकुलू फरीक़म मिन अम्वालिन नास बिल इस्म, कि तुम लोगों में से किसी का माल गुनाह के साथ नाजायज तौर से हड़प कर, रिश्वत देकर और अपने हक में कोई गलत फैसला करवा लो। वांतुम तालमून, जानते बूझते ये काम कर लो। बज़ाहिर तो न रोजे से ताल्लुक है न रमजान से, फिर इस रुकू में कैसे आ गए? बड़ा गहरा ताल्लुक है, अव्वल व आखिर का ताल्लुक है। पहली आयत में मुजर्रद रमजान रोजे की जो फजीलत बयान की गई थी या हिकमत, आयत क्या थी? तकवा। ये तकवा का मेयार है। तकवा जो है ज़वाहिर की बुनियाद पर नहीं है। अच्छा जाहिर बात है कि ज़वाहिर भी दीन का हिस्सा है। हुजूर की सिवा क़ता इख्तियार करना यकीनन एक नेकी का काम है, हर चीज में हुजूर के नक्शे कदम पर चलना, लेकिन ये ज़वाहिर पर नहीं है। तकवा तकवा दिल में हो। अत्तक़वा हा होना, अत्तक़वा हा होना, अत्तक़वा हा। 3 मरतबा हुजूर ने अपने सीने मुबारक और कल्ब मुबारक की तरफ इशारा करके फरमाया तकवा यहाँ होता है। तकवा यहाँ, जब यहाँ होगा तो पूरे वजूद में सरार कर जाएगा। लेकिन इसमें अहम तरीन बात क्या है? अक्ले हलाल, जो मुश्किल तरीन काम, हराम का लुकमा ना आए। वरना जैसे कि कहा गया है, दुआ के बेहतरीन मकाम पर पहुंच गए हो, हरम काबा, काबा के मुल्तज़िम के साथ चिमटे हुए हो और दुआएं कर रहे हो। अब इससे ज्यादा दुआ की कबूलियत का कौन सा वक्त हो? या आप खड़े हो गए जबल रहमत के ऊपर सबसे ऊंचे मकाम पर जाकर और आपने 2 घंटे से हाथ उठाए हुए हैं, अल्लाह अल्लाह, या रब
لیکن حضور نے فرمایا کہ ایسے بہت سے لوگ ہیں، رجل یطیل السفر اشخص اغبرا، ایک شخص ہے سفر کی وجہ سے بہت لمبا سفر کر کے درباندہ تھکا باندھا ہے، اور اس کا وہ احرام جو ہے وہ بھی میلا کچیلا ہو چکا ہے۔ ظاہر بات ہے آج کی بات نہیں ہو رہی ہے، جبکہ آپ 4 گھنٹے میں تو پہنچ گئے جدہ، اور پھر 2 گھنٹے میں مکہ پہنچ گئے، اور جا کر 2 گھنٹے میں آپ نے جو ہے عمرہ کیا اور بات چھٹی، احرام کھل گیا۔ تو اس میں کہاں وہ احرام میلا ہوگا، اور کہاں آپ کا بیل کچیل ہوگا، اور کہاں آپ کے جسموں سے جو ہے پسینوں کی بو آئے گی؟ نہیں۔ لیکن جو یہ سب کرتے تھے اور پھر کعبے سے ملتزم سے چمٹ کر دعا کرتے تھے، یا رب یا رب، یمد یدہ الی السماء، وہ ہاتھ اٹھاتا ہے آسمان کی طرف، یا رب وَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، اور اس شخص کی دعا کیسے قبول ہو؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، اس کے پیٹ میں جو غذا پڑی ہوئی ہے وہ حرام سے ہے، مَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اس کا لباس جو اس نے پہنا ہوا ہے چاہے وہ احرام ہی ہے وہ حرام کے پیسے سے کمایا گیا، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اور اس کا پورا جسم جو ہے جس غذا سے یہ تنو توش تیار ہوا ہے وہ حرام ہے۔ ایسے آدمی کی دعا وہاں پہنچ کر بھی قبول نہیں ہوتی۔ لہذا تقویٰ کا اصل معیار اکل حلال، روزی حلال کی، اگر یہ نہیں ہے تو آپ نے متقیوں کی شکل بنا لی اور بہت ہی آپ نے اپنے ظاہر کو جو ہے بہت آراستہ پیراستہ کر لیا سنت رسول سے، لیکن اللہ کی نگاہوں میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی جب تک کہ آپ کا رزق حلال پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے فرمایا، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، وہ صرف اور صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور روزہ ایک ڈھال ہے، لہٰذا جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو وہ اس دن فحش گفتگو نہ کرے اور نہ شور و غل کرے، اگر کوئی اسے برا بھلا کہے یا اس سے جھگڑا کرے تو وہ کہہ دے میں روزہ دار ہوں، میں روزہ دار ہوں۔ اور پھر حضور نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، قیامت کے دن روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوگی، اور روزہ دار کے لیے 2 خوشی کے مواقع ہیں اور وہ ان دونوں پر خوش ہوتا ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اپنے افطار سے خوش ہوتا ہے، اور جب اپنے رب کو ملے گا تو اپنے روزے کی وجہ سے خوش ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا، اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا روزہ رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ بھوکا پیاسا رہے۔ لہٰذا روزہ ہمیں تقویٰ اختیار کرنے کا سبق دیتا ہے۔ جس طرح دوا کے ساتھ پرہیز کرنا لازم ہوتا ہے تاکہ بد پرہیزی دوا کے اثر کو زائل نہ کر دے، اسی طرح تمام عبادات کا اثر پرہیزگاری پر مبنی ہے۔ جس طرح روزے میں ہم بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہیں اور سخت مشقت اٹھاتے ہیں، اور اس کا مقصد محض ثواب ہی نہیں ہونا چاہیے بلکہ عملی زندگی میں بھی اس کا اثر نظر آنا چاہیے، جس طرح اکثر اوقات روزے میں ہوتے ہوئے ہم بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہیں اور ہمیں کوئی نہیں بھی دیکھ رہا ہوتا، ہم پھر بھی کھانے پینے سے گریز کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ مگر پھر ہم کیوں کوئی بھی گناہ کرتے وقت بھول جاتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور وہ تو ہمارے دلوں کے حال تک جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو روزے کی عبادت کو عملی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔